الفاتحة إلى حضرة حبيبي سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ووالدنا وأولادنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. وصل الروح والأرواح سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي شيخ أبو بكر بن سليم الحبيب محمد بن علوي الحداد الحبيب أبو بكر العدني بن عبد الله العدروس الحبيب عبد الله العدروس بن أبو بكر الشكران كتب الأكوان شيخ أبو يزيد المستمي كتب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني كتب العلم وكتب القلبي شيخ محمد بن أحمد الغزالي وأهل الشريعة نبي الله موسى عليه السلام وأهل الطريقة نبي الله إبراهيم عليه السلام وأهل الحقيقة أبلياء بن ملكان أبو العباس نبي الله الخضير عليه السلام وأهل المعرفة حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا شريعتك ويا طريقتك ويا حقيقتك ويا معرفتك ويا شهادتك ويا كلامك ويا غيبك ويا ليس ويا إن بالله إليه راجعون الإنسان كامل مكمل أحد الواحد صاحب الولاية الشيخ محمد زيدي بن عبد الغني شيخ محمد أسد البنجاري صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله سلام عليك يا رجل الغيب يا أرواح المقدس يا أغيثنا بقوة وانصرنا بنصرة الله وانظرنا بنظرة الله يا غوث يا أمنا يا أسفياء يا رقباء يا نجبا يا أوتاد يا أكل يا قطوب والملائكة المقربين والكربين والنبي والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين تابعين والأسلاف والأخلاق والأولياء والشهداء والصالحين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبالخصوص لأمة حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر النبي وآل بيت النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأتينا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا
بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا ينقذون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر ربي وجعلني من المكرمين. فما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إلا نزل شيئا وليلا فإذا هم خالدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآيتهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نعيم وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم الليل تسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنهم ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقناهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما يذكرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يكسبون. فلا يستطيعون تسبيحا ولا يعلمون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا قد فعلنا مما قبلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون. إن أصحاب الجنات اليوم في سرور فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Bismillahirrahmanirrahim. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاه يا رزاق يا عالم الغيب والشهادة اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kita Al-Hikam tentang masalah ubudiyah fillah, kehambaan kita yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ihtaddu ar-rahaluna ilaihi bi'anwari tawjihi wal wasiluna lahum anwara al-mawajib. Bermula perintah tunjukkanlah segala orang-orang yang berjalan kepadanya dengan segala nur tawajjuh. Tunjukkan kepada mereka jalan kepada segala anwar, segala nur-nur, pancaran-pancaran cahaya kebenaran, kepada barang yang daripada mereka itu kepada Allah. Apa-apa yang kita kerjakan itu supaya sampai berhubungan kepada Allah, agar setiap pekerjaan kita, amaliyah kita itu bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya. Amaliyah kita justru itu yang membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya?
Contohnya, kalau seseorang tambah banyak ibadahnya, tambah banyak puasanya, tambah banyak amaliyah sunnahnya, fardhu maupun yang wajib, maupun yang sunnah, maupun yang ain, maupun yang kifayah, kita mengerjakannya. Akan tetapi tambah kuatnya kita beribadah, tambah kuatnya kita melaksanakan amaliyah fillah, tapi justru tambah membuat kerasnya hati kita, itulah yang disebut amaliyah tanpa anwar, amaliyah yang tiada pancaran-pancaran cahayanya. Dari sinilah bab-bab awal yang dikatakan orang sebagian adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sebelum kita mengakui kepada cahaya-cahaya pancaran daripada nur yang disebut nurun ala nurin, nur min nuri nabiyika wa khalaqtu minhul asya min nuri nabiyika, itu yang dimaksud adalah ubudiyah kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang hubungan ketaatan seorang hamba kepada Sang Khalik, memancarkan sebuah cahaya. Apa yang disebut memancarkan sebuah cahaya? Menimbulkan sifat-sifat kepribadiannya tambah dan tumbuh menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau amaliyah tersebut semakin kuat kita laksanakan, semakin keras hati kita, semakin keras prasangka jahat kita terhadap sesama makhluk, maka hal ibadah kita, ubudiyah kita tertolak hanya sekedar perbuatan tanpa hasil. Bagaimana seseorang menanam buah, menanam batang, menanam tunas, tapi di saat diharapkan buahnya, dia tidak menghasilkan buah sama sekali. Apa yang tersisa? Yang tersisa hanyalah capek, susah payahnya saja. Kalau orang yang benar-benar melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ketaatan itu, semestinya anwar-anwar, pancaran-pancaran nur itu terpancar di dirinya. Seperti contoh, sifat-sifatnya menjadi lebih baik. Yang asal mulanya keras kepala bisa apa? Bisa agak lebih menghargai pendapat orang lain. Yang biasanya keras hatinya, ingin tinggi terus, bisa lebih tawadhu hatinya. Itu yang disebut anwar-anwar. Kalau anwar-anwar ini terpancar kepada diri kita, kemudian kita berhadapan kepada sesama makhluk, pancaran anwar ilahiyat itu memancar, kita hasilkan dari amal-amal perbuatan kita, itulah yang disebut asal mula daripada Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu mukaddimah daripada mukaddimah Nur Muhammad itu semestinya seseorang belajar hikam terlebih dahulu. Soalnya apa? Belajar hikam ini adalah membersihkan. Pembersihan. Kalau seseorang belajar tentang Nur Muhammad, belajar tentang ilahiyat, belajar tentang tasawuf, belajar tentang ma'rifatullah tanpa belajar tentang hikam, maka seseorang itu Nur Muhammadnya hanya sekedar aku-keakuan, ma'rifahnya hanya sekedar aku-keakuan, tasawufnya hanya sekedar aku-keakuan, tiada nyata pada dirinya. Anwar-anwar tersebut harus dimulailah dengan amaliyah. Kalau amaliyah tersebut membuahkan hasil, pancaran-pancaran, kebaikan-kebaikan pada diri kita maupun orang-orang di sekitar kita, itulah yang disebut nur. Nur itu adalah pancaran cahaya. Muhammad itu terpuji. Jadi perbuatan terpuji kita ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, bisa bermanfaat untuk di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, anak istri kita, saudara-saudari kita. Itu pancaran dari pancaran Nur Muhammad. Kalau belajar tentang Nur Muhammad, seseorang itu menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan, maka Nur Muhammadnya hanya sekedar aku-keakuan. Justru daripada itu Allah Ta'ala menciptakan iblis, menciptakan neraka, menciptakan syaitan. Itu untuk apa? Untuk sebagai perbandingan.
yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana nur Muhammad, yang mana tujuannya kepada naru Muhammadin. Perbedaannya apa antara nur dan nar? Kalau nur itu pancaranya selalu membawa keberkahan, yaitu yang sering disebut di dalam Al-Quran rahmatan lil alamin, itu nur min nuri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang disebut nar, daripada narnya Allah subhanahu wa ta'ala, memang Allah juga yang menciptakan nar, memang Allah juga yang menciptakan iblis, memang Allah juga yang menciptakan setan. Tapi di situ kan kita diberi akal, kita diberi hati suruh merasa, kita diberi otak agar suruh berpikir, yang mana menjadi kemaslahatan, yang mana menjadi kehancuran, yang mana yang membawa keberkahan, yang mana yang membawa kemudaratan. Di situ kita suruh pilih agar tidak disandarkan kepada ma'rifah semua, agar tidak disandarkan kepada Nur Muhammad semua. Nur Muhammad itu ketika sudah berada di sisi manusia, timbul anwar-anwarnya, maka Nur Muhammad itu akan tertutup di lisan, terpancarlah dari perilaku dan sifat-sifatnya, perilakunya, amaliyahnya, sifat-sifatnya, adaptasinya, penyesuaiannya, selalu menimbulkan keberkahan dan kerahmatan bagi semesta dan sekalian alam. Setiap siapapun yang dia jumpai akan menjadi rahmat. Itu yang disebut anwar. Jadi bukan hanya satu nurnya, anwar. Kalau nur itu satu, kalau anwar itu setiap sesuatu yang memberi pencerahan. Yang asal mulanya kita bodoh menjadi pintar, yang asal mulanya kita pintar menjadi cerdas, yang asal mulanya kita cerdas menjadi baik, yang asal mulanya kita baik menjadi benar, yang asal mulanya benar kita menjadi bijaksana. Kebijaksanaan itulah sekalipun salah kepada dirinya, dia akui kesalahannya. Bukan hanya kesalahan di pihak orang lain saja dia akui kesalahannya, justru dia selalu mengoreksi tentang diri pribadinya, zahir maupun batin. Dia koreksi agar menjadi manfaat untuk dirinya, agar jadi manfaat untuk orang lain. Itu Nur Muhammad, pancaran cahaya daripada Muhammad. Itu artinya apa Muhammad? Terpuji, kelakuannya terpuji, pandangannya terpuji, tingkah lakunya terpuji, sifatnya terpuji, ilmunya terpuji, akhlaknya terpuji, adabnya terpuji, bicaranya terpuji. Itu anwar-anwar yang disimpulkan menjadi satu, jadi Nur Muhammad. Itu mukaddimah asal mula dari Nur Muhammad. Bukan yang empat nasa itu, bukan. Itu masih tanah, air, api, angin, tanah, itu masih nasa, bukan Nur Muhammad lagi. Orang itu bisa dikatakan Nur Muhammad atau daripada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia itu sudah memancar sifatnya menjadi sifat keberkahan dan kebaikan untuk sesama. Itu nur min nuri nabiyika. Akan tetapi kalau tercipta dari naru Muhammad, nar itu artinya apa? Nar itu api. Nar itu api. Api itu selalu berada di atas. Sekalipun kita mau ke bawah kan seperti apapun, api itu selalu kondisinya berada di atas. Tidak mau dia diam di bawah. Itu api. Kalau Nur Muhammad itu asal mula pancaranya, makanya manusia ini kalau Nabi Adam zaman dahulu itu dari tanah. Kalau sekarang kita ini dari air sperma, mani bahasanya. Kenapa diciptakan dari air? Kenapa tidak dari api? Agar kita itu selalu memperbanyak, memperkuat, memenuhi wadah-wadah yang kosong. Kalau wadah itu sudah penuh, maka dia tidak akan berbunyi, dia tidak akan goncang lagi. Akan tetapi kalau wadah tersebut masih kurang atau sedikit, dia selalu bergoncang. Itulah makanya kalau seseorang belajar tentang Nur Muhammad itu belum selesai, dia pasti banyak bicara. Di warung-warung ada pertemuan-pertemuan yang tidak jelas, bicara tentang Nur Muhammad. Semestinya tidak seperti itu. Kalau Nur Muhammad masuk, kenapa? Kalau Nur Muhammad itu, kalau bicara tentang Nur Muhammad itu artinya api. Api itu selalu menjunjung tinggi dirinya.
Muhammad itu terpuji, mengakui dirinya ini terpuji, mengakui dirinya ini baik, mengakui dirinya ini benar, mengakui dirinya ini bijaksana. Jadi seakan-akan kalau dirinya ini sudah merasa benar, ada yang menyalahkan, ada yang mengkritik, pasti dia akan marah. Pasti dia akan marah, pasti dia akan emosi, pasti dia akan tersinggung. Bedakan antara nur dan nar. Kita ini tercipta dari nur apa nar? Kalau memang benar-benar kita belajar tentang bab nur Muhammad, maka nur Muhammad itu harus memancar suatu kebaikan, keberkahan, kemaslahatan, kebaikan, bukan hanya kepada pribadinya sendiri, tapi terhadap siapapun yang memerlukan, yang membutuhkan dia. Itu nur min nuri nabiyika. Justru daripada itulah Nabi Muhammad itu asal mula zahirnya Muhammad, batinnya nur Muhammad. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu saking ingin memancarkannya anwar-anwar daripada nur Muhammad di dalam diri Nabi Muhammad itu, seketika Rasulullah itu pernah dikasih seorang raja emas itu satu koper, satu peti, habis langsung dibagi-bagikan terhadap masyarakat, terhadap umat. Kalau kita masih berpikir ini untuk istri, ini untuk anak, ini untuk setahun ke depan, ini untuk 2 tahun, ini untuk bayar ini, bayar itu, keperluan ini, keperluan itu. Tapi Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bukannya tidak butuh. Istri Rasulullah itu berapa? Istri Rasulullah itu kalau yang umum dalam Aqidatul Awam itu 9. Padahal istri Rasulullah itu 11. Kalau kita pikir secara akal nurani kita, istri Rasulullah itu 11. Diberi satu peti emas, pasti kita bagi-bagikan kepada istri-istri kita, kepada anak cucu keturunan kita. Tapi kenapa Rasulullah SAW itu lebih mengutamakan umat? Kenapa? Kata Rasulullah SAW, saya tidak mewarisi harta, saya tidak mewarisi tahta, saya tidak mewarisi jabatan. Yang saya wariskan apa? Ilmu, amal, warok, zuhud, sabar, qanaah, ikhlas, puasa, sholat, zakat, haji, dan lain-lainnya. Itulah yang saya amalkan, kata Rasulullah. Seandainya saya diberi satu koper, satu peti emas ini, saya bagi kepada istri-istri saya, anak itu keturunan saya, niscaya nur Muhammad yang ada dalam diri saya itu bohong, dusta. Karena saya zahirnya Muhammad, batinnya Nur Muhammad. Daripada itulah saya ini harus ada anwar-anwar sebagai contoh. Kalau contoh itu harus kita memberi contoh terlebih dahulu. Bukannya kita menyampaikan sesuatu, membanggakan atas penyampaian kita. Itu nar Muhammad, bukan Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad itu sebelum menyampaikan sesuatu, dia mengoreksi terlebih dahulu. Bisakah aku untuk mengerjakannya? Bisakah sifat-sifatku untuk mengamalkannya? Bisakah diriku untuk menjadi rahmat seperti sebagaimana aku sampaikan sekarang ini? Dia akan berpikir. Justru daripada itulah dia koreksi kejahatan-kejahatan pribadinya. Dia bakar sebenar-benarnya, membakar hawa nafsunya terlebih dahulu. Baru ketika hawa nafsu itu terbakar, bisa dia kendalikan. Disitulah pancaran nur daripada min nuri Nabi Muhammadin SAW itu akan timbul. Anwar-anwar yang lain itu akan nyata terhadap diri kita. Jadi hati-hati belajar tentang tasawuf, hati-hati tentang belajar ma'rifah, hati-hati belajar tentang hakikat, hati-hati belajar tentang ilmu ketuhanan. Soalnya ketuhanan dan ilmu itu bukan hanya sekedar untuk dibicarakan. Dibicarakan ilmu itu karena kita tidak tahu. Tujuan ilmu itu lil amal. Semua tujuan ilmu itu lil amal, bukan lil kalam. Yang diadakan tulisan dan bacaan itu supaya kita ini mengerti, paham betul apa yang kita maksud, apa yang kita tuju, mau kemana kita ini. Kalau itu saja dia tidak tahu, maka Nur Muhammadnya selama ini dusta, bohong di dalam dirinya. Kalau seseorang memang benar-benar nur min nuri nabiyika wa khalaqtu minhul asya min nuri nabiyika, Nur Muhammad sebenar-benarnya nur daripada Nur Muhammad,
semestinya dia lebih mengutamakan anwar-anwar daripada sifat-sifatnya, cahaya-cahaya kebaikan dari dalam dirinya yang dia mau kasih terhadap siapapun. Makanya saya sekarang ini bisa ragu kepada para habaib-habaib yang mewarisi harta benda. Saya khawatir kehabaibannya. Khawatir saya. Rasulullah itu tidak mewarisi harta benda dan jabatan, tidak. Rasulullah itu tidak mewarisi hal demikian. Rasulullah itu lebih menyenangi laparnya daripada kegembiraannya bergelimangan harta. Tapi akan tetapi seandainya ada pun, buatlah keberkahan-keberkahan, buatlah kemaslahatan-kemaslahatan, bukan untuk perutnya sendiri. Ma'rifatullah itu bro, bukan hanya untuk kenyang perut aja, enggak. Ma'rifatullah yang sebenarnya itu tahan lapar. Ma'rifah yang sejati itu tahan dengan godaan-godaan. Kalian kira belajar tentang ma'rifah itu nyaman, enteng, mudah, dengan cara mengucapkan saja dia pinter, ahli ma'rifah? Tidak. Orang yang sebenar-benarnya ahli ma'rifah itu makanan setiap harinya apa? Riba, fitnah, lapar, dihina, dicaci, diremehkan, direndahkan. Itu orang-orang yang sebenarnya ma'rifah. Tapi buat dirinya sendiri apa? Buat dirinya sendiri itu adalah makanan pokok yang sejati. Karena kalau tidak dimakani halnya demikian, maka ma'rifatullahnya menjadi batal dan sia-sia. Kenapa? Belajar ilmu ma'rifatullah itu menyandarkan segala sesuatunya itu kepada Allah, bukan menyandarkan segala sesuatunya untuk pribadi hawa nafsunya. Makanya disebutkan di sini kata Syekh Ibnul Arabi, kalau seseorang itu masih bersandarkan dengan hal-hal yang bertulis, yang berdalil kan sekarang masih umum kan? Yang bertulis, yang berdalil, mana hadisnya, mana dalilnya, menyandarkan pokok demi kepentingan hawa nafsunya, maka orang tersebut, kata beliau Ibnul Arabi, disebutkan dalam kitab Hikam ini, beliau itulah, dialah sebenar-benarnya yang terhijab daripada ma'rifatullah. Kalau orang belajar tentang ma'rifatullah yang sejati itu kenyang dengan kelaparannya, bahagia dengan kesedihannya, gembira dengan cacian maki orang lain terhadap pribadinya. Sanggupkah demikian? Kalau masih belum sanggup, tutup mulut kita, tutup mulutmu, tutup mulut siapapun yang berbicara tentang Nur Muhammad. Kalau masih apinya bergelora, kalau masih apinya bergelora, hawa nafsunya tidak bisa dikendalikan, cacian orang itu masih kita anggap sebagai hinaan, maka itu nar, bukan nur. Maka hati-hati, nur bin nuri nabiyika itu yang rahasia di dalamnya itu alif. Alifnya itu apa? Alifnya itu ana minillah, anwar min anwarillah, bukan alif daripada narnya, tapi nurnya. Makanya kata Rasulullah SAW itu, perbaiki dan jaga hatimu agar terpancar dari hatimu itu ke dadamu. Bukan makomnya Rasulullah dan Nur Muhammad itu di dada. Makomnya Rasulullah dan Nur Muhammad itu bukan di dada, itu pancaran daripada hasil di dalam kolbu sirnya itu, sehingga hati itu menjadi tenang, damai, tentram, sejahtera. Itu pancarannya. Bukan orangnya, bukan makomnya, bukan kedudukannya. Yang asli-aslinya, yang sebenar-benarnya itu musnah sirna di diri ini, zahir maupun batin, yang ada adalah anwar bin anwarillah, yang disebut orang sekarang nurun ala nur min nuri nabiyika wa khalaqtu minhul asya min nuri nabiyika. Nurnya daripada nur nabi kita. Makanya beliau diutus untuk akhlak, untuk adab. Akhlak dan adab itulah, disitulah yang menimbulkan ilmu-ilmu yang lain. Dari akhlak tersebutlah menimbulkan amal-amal yang lain. Dari akhlak tersebutlah menimbulkan kewibawaan, kederajatan, keaziman, keagungan. Dari situ timbulnya. Makanya kata seorang kiai, kata ulama-ulama, sebagian ulama-ulama salaf kita zaman dahulu itu disebutkan, orang itu kalau punya ilmu saja tapi tidak punya adabnya, maka seseorang itu sama sekali tidak pernah mengetahui ilmu. Tak pernah sekalipun tak pernah mengetahui ilmu, apalagi banyak.
Orang-orang yang belajar tentang anwar-anwar itu tidak semudah yang kita pikirkan, tidak semudah yang kita bayangkan. Semuanya perlu proses, semuanya perlu perjuangan. Ketika zahir kita telah terproses, ketika zahir kita ini telah dilatih, ketika zahir kita ini telah kita sungguh-sungguhkan demi hal yang kita capai, maka urusan batin kita lagi. Makanya kalau zahir selesai, batin selesai, zahir dan batin selesai, baru itu yang disebut anwar. Kalau zahir saja itu masih makomnya ilmu. Ilmu itu boleh putih, boleh hitam. Ilmu itu ada yang baik, ada yang buruk. Ilmu itu masih umum. Puncaknya daripada ilmu itu kasih sayangmu. Kalau ada dalam dirimu kasih sayang, berarti engkau telah menjalani puncak daripada puncaknya ilmu. Setinggi apapun ilmu kalian, mondok 1000 tahun sekalipun, tidak usah tahun-tahun, 1000 tahun, bahkan belajarnya bukan di bumi, di Sidratul Muntaha belajarnya. Di Sidratul Muntaha belajarnya antum, tapi tidak ada kasih sayang di dalam diri antum kepada diri antum, kepada makhluk Allah, kepada hambanya Allah, kepada umatnya Rasulullah, maka sama halnya antum tak pernah punya ilmu. Ilmu itu mudah, amalnya susah. Kalau belajar ilmu saja susah, amal lebih susah. Makanya lebih kuatlah kalian sekarang karena belajar ilmu. Kita ini belajar ilmu. Kalau kita belajar ilmu aja susah, bagaimana mengamalkan? Kalau kita belajar ilmu ini mudah bagi kita, ringan langkahan kita, hati kita, rasa kita, pola pikir kita, ringan untuk menuju kepada tempat-tempat ilmu daripada ilmunya Allah. Insya Allah akan ada harapan, beramal pun kita akan lebih ringan, lebih mudah. Semoga kita menjadi orang-orang yang dipermudahkan oleh Allah mendapatkan ilmunya, mendapatkan amalnya, bukan hanya asma'nya, tapi sifat asma' dzat lil wujudillahi ta'ala wa dhahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-afwu minkum jami'an kulluhum wa ma'af wa batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah bihamdihi, subhanallah العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله 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 العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا الله 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 يا الله
ya Allah 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 ya Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal khatim lima sabaqana bil haqqi wa ala siratil mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa bihi al-azim. Allahumma inni qad istawda'tuka 'ilman ma'al qawlihi fardhu ilayhi wa ilayhi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah rabbuna tabarak rabbuna ya sibsatna kafa ya ansar baydina hafi ma'izin kafi baydina kazirni kahullah wa sallallahu alaihi wa sallam ala khatamihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad